സാദര പ്രണാമാ. ജയതു സംസ്കൃതം, ജയതു ഭാരതം. പുനരപി സമുപസ്ഥിതമസ്തി സുദിനം സംസ്കൃത ദിനം. വിദിതമേവ ഖലു ഭവതാം സർവേഷാം യത് അനേന ശ്രാവണ പൂർണിമാ ദിനേന സംബദ്ധം ഏകം സപ്താഹം ഇദാനീം സംസ്കൃത സപ്താഹ മഹോത്സവ രൂപേണ മാനിതം ഭവതി. न केवलं केरलराज्ये भारतवर्षे वा अपि तु सर्वत्रापि यत्र यत्र संस्कृतबान्धवाः सन्ति, संस्कृतोपासकाः सन्ति, संस्कृतग्रन्थेषु यानि यानि विज्ञानधनानि सन्ति, तत्त्वानि सन्ति, रत्नानि सन्ति, तेषां गवेषणा इदानीं प्रवर्तते. संस्कृत परम्पराम् आश्रित्य नूतन विज्ञान पठनं प्रवर्तते. बहवश्च संस्कृत संभाषणे, लेखने, पठने, पाठने च बद्धश्रद्धाः दृश्यन्ते. मुख्यधारायामपि संस्कृतमाध्यमेन शिक्षणम् आरब्धमस्ति. आधुनिकजगता सह प्राचीन संस्कृत विज्ञानस्य योजनं क्रियमाणमस्ति. एषा प्रत्ना भाषा विश्वभाषा अस्ति. संस्कृत हिमगिरिशृङ्गात् गलिताः सन्ति प्रायः सर्वाः अपि भारतीयाः भाषाः. संस्कृतस्य पठन पाठन प्रचारण प्रसारणादिरङ्गेषु संस्कृत भारत्या क्रियमाणा निस्तुला सेवा इदानीं देशे विदेशेषु च विख्याता अभिनन्दिता च भवति. केरलराज्ये तु इदानीं जनाः विविधाभिः दुर्घटनाभिः, अतिवृष्टि पर्वत विस्फोटनादिभिः पीडिताः वर्तन्ते. विपरीता वर्तते परिस्थितिः. बहवः जनाः कालकबलिताः, बहवश्च दुर्घटनानि पीडिताः वर्तन्ते. अत एव अस्मिन् वर्षे आघोषप्रकर्षं विना सरलया रीत्या संस्कृतदिन संस्कृतसप्ताह आचरणकार्यक्रमाः आयोजिताः वर्तन्ते. तथापि संस्कृतदिनं संस्कृतमातुः कार्यम् इति मनसि निधाय संस्कृतसप्ताह आचरणमात्रं प्रवर्तते एव. संस्कृतं सर्वत्र, संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतं विश्वपोषकम् इति उद्घुष्यते चास्माभिः. संस्कृतं विना भारतं समृद्धं न भवति, समर्थं न भवति, आत्मनिर्भरं न भवति. अतः सर्वेपि संस्कृतस्य पठन पाठन प्रचारण प्रसारणादिषु रङ्गेषु सेवारताः भवितुम् अर्हन्ति. संस्कृत भारत्या सह मिलित्वा संस्कृत कार्यं कुर्वन्तु इति विनम्रा प्रार्थना. संस्कृतमातुः सेवां कुर्वन्तु सर्वेपि, विशेषेण च संस्कृत रङ्गे वर्तमानाः आचार्याः, शिष्याः, विद्यार्थिनः, संस्कृतोपासकाश्च. वयं संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः संस्कृतमातुः सेवानिरताः भवामः. सर्वेपि संस्कृतकार्यं मनसि निधाय भक्तिपूर्वं संस्कृतमातुः
സേവാം കുർവന്തു സംസ്കൃതദിന സപ്താഹ ആചരണാദിഷു കാര്യേഷു ഭാഗഭാജോ ഭവന്തു ഇതി വിനമ്ര പ്രാർത്ഥന. വന്ദേ സംസ്കൃതമാതരം. ജയതു സംസ്കൃതം, ജയതു ഭാരതം, ജയതു